की रेहड़ी बानों के रोज़गार कमाने के लिए मिलेगी अलहदा जगह। शहर में पहली बार वज़ीर आला पंजाब मॉडल रेहड़ी मुतारिफ करवाने का फैसला। सर्विस रोड, शाहदरा, शादमान, पीर मक्की, ठोकर रोड और कच्चा जेल रोड पर रेहड़ी बाजार लगेंगे। मादर मिल्लत रोड, ग्रीन टाउन, गज्जुमत्ता, फिरोजपुर रोड के मुकाम पर मॉडल रेहड़ी बाजार लगेगा। वज़ीर आला ने मॉडल रेहड़ी का डिज़ाइन मंजूर कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा इस इक़दाम के बारे में। चूँकि तजावज़ात के ज़ुमरे में आती है रेहड़ी, और रेहड़ी का जो है हल निकाला गया है। वज़ीर आला पंजाब ख़ुद इस पर संजीदा हुई और तमाम शहर का एक जो है वो सर्वे करवाया गया, जिसमें से पता यह लगा कि 70 से 80 हज़ार रेहड़ियाँ जो हैं वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ़ मकामात पर लगाई जाती हैं। बड़ी हैरानकुन बात थी वज़ीर आला पंजाब के लिए, जिसके बाद ये टारगेट दिया गया कि क्या इस रेहड़ी को जो है वो खुशनुमा नहीं बना सकते, लोगों को गुजरते हुए अच्छा लगे और ट्रैफिक कंजेशन भी कम हो। जिसके बाद ये रेहड़ी का एक डिज़ाइन बनाया गया जिस पर बाकायदा तौर पर फल और सब्ज़ी की जगह रखी गई और उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब हैंड क्राफ्ट जो है वो उसको लिखा गया, और इसके साथ साथ जो है वो बार कोड नंबर भी इशू किया जा रहा है। और इसके लिए 19 मकामात का चुनाव किया गया है, जो कि शहर लाहौर में जहाँ पर 1000 इनिशियली तौर पर जो है वो रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी, जिस पर लोगों को रोज़गार भी साथ मिलेगा और इस तरह लोग जो हैं वो एक स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे और इनको एक टोकन नंबर भी जारी किया जाएगा कि इस जगह से अगली जगह पे नहीं जा सकते। इसीलिए ये रेडियो को मुतारिफ़ करवाया जा रहा है ताकि लाहौर में जो ये आर्जी तजावज़ात का जो भरमार है, जो इसका इज़्दिहाम है, ट्रैफिक की कंजेशन में ट्रैफिक रवानी में को मुतासिर करता है। रेहड़ियाँ बाहर आ जाती हैं, जो सड़कें होती हैं, जो आर्टरीज़ होती हैं वो सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ चल नहीं सकती, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होती है, सुस्त हो जाती है। इसकी वजह से जो है वो स्ट्रीम लाइन करवा दिया गया है रेहड़ियों को कि अगर कहीं पे रेहड़ी बाज़ार बंद चुके हैं, इनको हटाने की बजाय यहाँ पर फुटपाथ के साथ एक लाइन जो है वो डिक्लेयर कर दी जाए ताकि जो है वो रेहड़ी बांध जो है वो बाहर ना आ सके। और जब ये सरकारी तौर पर रेहड़ी जो है वो इशू होगी, उस रेहड़ी बांध का नाम, शनाख्ती कार्ड, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के पास होंगी, जिसके बाद जो है उसके खिलाफ अगर वो इस लाइन से बाहर आएगा तो एक्शन भी लिया जाता है। फ़िलहाल यहाँ पर इस वक्त इनिशियली तौर पर इस रेहड़ी का डिज़ाइन जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने मंजूर कर लिया है, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा को इसका टारगेट दिया गया है। 19 मकामात हैं जहाँ पर इस ट्रैफिक कंजेशन को ख़त्म करने के लिए फ़िलहाल ये इनिशियली तौर पर मॉडल रेहड़ी बाज़ार जो है वो लगाए जाएंगे। कहीं पे 20 रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी, कहीं पे 50, कहीं पे 100, ताकि एक तरफ लोगों का रिएक्शन भी सामने आए, पल्स चेक की जाएगी, मार्केट पल्स चेक की जाएगी कि यहाँ पे क्या ट्रैफिक रवानी जो है वो मुतासिर तो नहीं हो रही। इसके साथ साथ जो है स्मोक का सबब बनने के लिए ये जो रेहड़ी बाज़ार है इसको भी चेक किया जा रहा है कि क्या ये स्मोक का सबब तो नहीं बन जाएंगे, इसलिए इसको तब्दील कर दिया जाए इस चौक को। इस मकामात को इनिशियली तौर पर इनका चुनाव किया गया है, जिसमें लाल पुल है, हरबंसपुरा पुल है, जीटी रोड कॉपर स्टोर है, शादबाग है, एक मोरिया पुल से जो है वो इसका बराह रास्त दिल्ली दरवाजे की तरफ है, शाहदरा चौक है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ चौक है जिसमें इस्लामपुरा बाज़ार आ जाता है और बहुत सारे चौक है जिनमें बाकायदा तौर पर इन रेडियो को लगाने के बाद जो है वो देखा जाएगा कि ट्रैफिक रवानी जो है कितनी ज़्यादा ठीक हुई है और इसके लगाने के क्या फ़ायदे हैं। मगर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिसमें रेहड़ी के ऊपर बाकायदा तौर पर बार कोड लगा दिया जाएगा। बार कोड से जो है वो रेहड़ी बांध दूसरी जगह पर रेहड़ी नहीं लेकर जा सकेगा और हुकूमती जो है वो उसका हिस्सा बन जाएगा। ये पहली बार मुतारिफ़ करवाया जा रहा है कि जो रेहड़ी बांध है वो भी अब हुकूमती जो है वो उसके कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन पर आ जाएगा, जिसके लिए आसानी होगी कि कहीं पर तजावज़ात हैं तो वहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा कि ये रेहड़ी बांध जो है ये प्राइवेट हैं और ये सरकार की तरफ से रेहड़ियाँ लगाई गई हैं और ये जो है वो 1000 जो रेहड़ी देने ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि अलहदा जगह मुख्तस की जाएगी, तो क्या इस जगह को हुकूमत की जानिब से मुख्तस कर दिया गया है या उस जगह के हवाले से कोई ख़रीदारी हुई है या ये जो पहले से चौक मौजूद हैं वहीं ये रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी? देखिए उसामा, आप शादबान बाज़ार तो गए होंगे, मॉडल बाज़ार था जहाँ पर, अब वहाँ पे रेहड़ियाँ लगती हैं फुटपाथ के ऊपर। अब इसी फुटपाथ का चुनाव किया गया है जहाँ पर ये रेहड़ियाँ जो हैं जिनका डिज़ाइन वज़ीर आला पंजाब ने ख़ुद मंजूर किया है, यहाँ पर ये रेहड़ियाँ लगाकर लोगों की पल्स भी चेक की जाएगी। इसी तरह अगर आपका रुख किया हो आपने, यहाँ ज़िमनी सवाल है, आपने बताया कि फुटपाथ पर रेहड़ियाँ लगाई जाएंगी, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है फुटपाथ तो लोगों के पैदल चलने के लिए होते हैं ताकि वो रोड एक्सीडेंट से बच सकें। अगर फुटपाथ पे आप रेहड़ियाँ लगा देंगे तो लोग पैदल कहाँ सफ़र करेंगे?
देखिए उसमा कहीं पे फुटपाथ पर रेडियाँ लगाई जा रही हैं जो कि पेडिस्ट्रियन राइट्स हैं लोगों के चलने फिरने की जगह, और यही सवाल हम भी करते हैं लोगों के एयर एंड आइज़ बनकर। मगर इस हवाले से अभी इसको मार्केट पल्स चेक की जानी है। अभी इनिशियल तौर पर ये बाज़ार लगाकर मैंने पहले भी आपको बताया कि ट्रैफिक कंजेशन को चेक किया जाना है। स्मोक आ रही है, इंसदाद स्मोक के बचाव के लिए ये ट्रैफिक रवानी जहाँ पे मुतासिर होती थी इन मकामात पर, क्या ये लाल पुल की जगह जहाँ पर ट्रैफिक हर्डल्स थी इन रेडियों की वजह से, क्या वहाँ पर कितनी ठीक होती हैं? इनिशियल स्टेज है, अभी ये इसको लगाया जाएगा, उसके बाद बार बार इस पॉइंट को चेक किया जाएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक कितनी ज़्यादा देर तक रुकती है। अगर ट्रैफिक नहीं रुकती तो फिर इसको डिक्लेयर किया जाएगा कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे रेडी बाज़ार जो है वो लगाया जाएगा। और ये सरकारी रेडियाँ लगाई जा रही हैं, ख़ुद ख़रीद कर दे रही हैं ये रेडियाँ, ये सरकारी तौर पर इनके बारकोड लगाए जा रहे हैं ताकि इन रेडियों को जो है मुतारिफ़ करवाया जाए, ताकि पूरे शहर लाहौर में जो रेडी बाज़ार है जहाँ जगह जगह रेडियाँ लग चुकी हैं और हर जगह पे रेडियाँ लगा कर लोग जो हैं वो आगे हैं बाहर। मगर इसमें चूँकि लोगों का रोज़गार का मामला है। शुक्रिया इमरान। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए अब लर्नर परमिट के बाद इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। महदूद मुद्दत के लिए मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए 42 यौम का लर्नर पीरियड ख़त्म कर दिया गया है, जबकि अब लर्नर परमिट के साथ ही शहरी टेस्ट दिखाकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सीटीओ के इस मुताबिक कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल का लाइसेंस 1, 2, 5 साल तक का लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। जैन अली से मज़ीद जानते हैं, बताइए जैन। जी बिल्कुल, आप जो है वो ये सहूलत जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट को ट्रैफिक पुलिस की जो है कि आप लर्नर परमिट बनवा दिन पर जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लर्नर परमिट के बाद पुलिस को जो है वो फौरन से रेगुलर लाइसेंस जो है वो बनाकर दिया जाएगा। लर्नर परमिट, और ये सिर्फ जो सहूलत है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, जबकि गाड़ियों के लिए ताहाल जो है वो अभी तक 42 दिन जो है वो रखे गए हैं। 42 दिन बाद जो है वो लर्नर परमिट वाले जो है वो अपना टेस्ट देने के बाद और साइन टेस्ट देने के बाद जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो बनवा सकते हैं। महदूद मुद्दत के लिए मोटरसाइकिलिस्ट को लिए सहूलत जो है वो दी गई है, जबकि महदूद मुद्दत के ख़त्म होने के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो 42 दिन गुजरने के बाद जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो 42 उनको इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। अपने छत अपना घर मंसूबा, पंजाब भर से 17,500 अफराद स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मंसूबे के लिए हर ज़िला का अलग अलग कोटा मुख्तस। सबसे ज़्यादा कोटा लाहौर को मिल गया। लाहौर से 1,690 अफराद मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। 17,500 अफराद स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। यह अपना छत अपना घर प्रोग्राम है और मंसूबे के लिए हर ज़िला का अलग अलग कोटा मुख्तस किया गया है। सबसे ज़्यादा कोटा लाहौर को मिल गया। लाहौर से 1,690 अफराद मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। इस मंसूबे बारे आपको बताएं तो ये अपना छत अपना घर मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मंसूबे के हवाले से इक़दामात किए जा रहे थे और शहरियों को सस्ते घर देने के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट पुरज़्म है। और इस हवाले से अब ख़बर यह है कि सबसे ज़्यादा कोटा लाहौर को मिल गया है। लाहौर से 1,690 अफराद मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। 17,500 अफराद स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे और हर सूबे में जो हर ज़िला है उसे अलग-अलग कोटा दिया गया है और लाहौर इस हवाले से सबसे ज़्यादा कोटा ले गया है क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है और उस हवाले से यहाँ ज़्यादा लोगों को ये स्कीम दी जाएगी। पंजाब भर से 17,500 अफराद स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया था और इसी को मद्देनज़र रखते हुए 17,500 अफराद इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मुनशियात की मुलजिम की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत। वैसे IG पंजाब कहाँ है? जब पूछें तो कहा जाता है कि IG पंजाब कच्चे के इलाके में गए हैं। IG पंजाब परसों रिकॉर्ड समेत यहाँ मौजूद हों। चीफ जस्टिस सानी नीलम की जानिब से ये दौरान समाअत रिमार्क्स दिए गए, जबकि चालान जमा न होने वाले 3 लाख से ज़ायद मुकदमात की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दिया गया है।
لاہور ہائی کورٹ میں منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ ویسے آئی جی پنجاب کہاں ہے؟ جب پوچھیں تو کہا جاتا ہے کہ آئی جی کچے کے علاقے میں گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب پرسوں ریکارڈ سمیت یہاں موجود ہوں۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس، چالان جمع نہ ہونے والے 3 لاکھ سے زائد مقدمات کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اشفاق۔ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے اس حوالے سے منشیات کے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کی جانب سے جمع کروائے گئے جواب کو مسترد کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ جب پوچھیں کہ آئی جی پنجاب کہاں ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہیں وہ کچے کے علاقے میں گئے ہیں، اور اگر ابھی 5 منٹ میں آئی جی پنجاب کو بلوانے کا کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ کچے کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو مکمل ریکارڈ سمیت 4 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس کی عدالت میں چالان جمع نہ ہونے والے 3,62,000 سے زائد مقدمات بھی کی تفصیلات بھی عدالت میں جمع کروا دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ غیر قانونی پارکنگ اور عارضی تجاوزات ٹریفک روانی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ قرار۔ ایم سی ایل کا 10 ماڈل شاہراہوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت انتظامیہ محکموں کا ہفتہ وار اجلاس۔ جوائنٹ ٹیم کو ریڑھیوں کے لیے علیحدہ مختص سپورٹس کو ازسر نو چیک کرنے کی ہدایت۔ لاہور کے انتظامی محکموں نے گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ بتائیے عمران اس بارے۔ دیکھیں، غیر قانونی پارکنگ و عارضی تجاوزات بعض ایریا میں ٹریفک رکاوٹ کی 2 بڑی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جس والے سے اب کمشنر لاہور زید بن مقصود نے جوائنٹ ٹیم کو ریڑھیوں کے لیے علیحدہ مختص اسپاٹس کو ازسر نو چیک کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 10 مرڈر روڈ پر ایم سی ایل کا تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا ہے، جس میں 20 لاکھ روپے کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں، جبکہ کمشنر لاہور کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس میں ٹریفک روانی نکاسیاب کوآرڈینیشن کمیٹی کا بھی ہفتہ وار اجلاس ہوا ہے، وہ سامنے آیا، جس میں واسا بارشی پانی سے بھرے پاؤس کے معائنہ ڈیڈ لائن کے مطابق نکاسیاب کرے۔ اس والے سے لاہور کے انتظامی محکموں سے گزشتہ 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی، جس میں واسا کی ڈیمانڈ کے مطابق مزید 45 پاس گہرے کر دیے گئے ہیں۔ نزدیکی ایریا میں بارشی پانی کھڑا نہیں ہوگا، جبکہ اس والے سے کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا ہے کہ شہری سہولیت کے لیے رد عمل دینے میں سستی کرنے والے محکموں کو جوابدہ ہونا پڑے گا۔ عمارتی ملبہ کے ڈھیر محکمے کنٹرول ایریا کی بنیاد پر فوری ایکشن لیں۔ اس والے سے لاہور ضلع لاہور ڈویژن کے افسران کی کارکردگی کے لیے پی آئی جی کی بنیاد پر طے ہوگی۔ اجلاس میں ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق، سی ٹی او لاہور، اس کے ساتھ ساتھ سی او ایم سی ایل سید علی باس بہاری، سی او ایل ڈبلیو ایم سی بابر صاحب الدین، ایم ڈی واسا غفران احمد، ڈی جی پی ایچ اے طاہر فاروق، طاہر بٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ اے ڈی سی جی محمد شجاعت مصر سمیت تمام افسران نے شرکت کی ہے۔ کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ شہری سہولیات فراہمی و میونسپل سروسز فراہمی میں کوتاہی پر افسران زیرو ٹالرنس رکھیں، جبکہ ایل ڈی اے، ایم سی ایل، ضلعی انتظامیہ عمارتی ملبے کو آپ کا بہت شکریہ عمران۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کسافی اسٹیڈیم کا دورہ اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ متعلقہ افسران کو پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایف ڈبلیو او کے کیمپ آفس میں اجلاس کی صدارت بھی کی ہے۔ تفصیلات محمد اسامہ سے جانتے ہیں۔ اسامہ بتائیے۔ جی بالکل، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے خرافی اسٹیڈیم لاہور کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے خرافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ بیسمنٹ میں واٹر ٹینک کی تعمیر اور اسٹیل فکسنگ کا کام شروع ہونے کی ہدایت جاری کی ہے، جبکہ ان کے پیش رفت کا جائزہ بھی لیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بیسمنٹ کے جاری کاموں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے خلافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے حوالے سے ایف ڈبلیو او اور نیسپاک کو ہدایت دی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیل فکسنگ کا کام جلد مکمل کیا جائے، تعمیراتی کاموں کو ٹائم لائن کے اندر مکمل کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت ایف ڈبلیو او کے کیمپ آفس میں اجلاس بھی منعقد ہوا۔ نیسپاک کو ڈرائنگ جلد مکمل کر کے ایف ڈبلیو او کو دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ کو چیمپئن ٹرافی سے قبل مکمل کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے مزید کہا جلد سے جلد جو ہے وہ 3 شفٹوں میں کام جاری کر کے تیزی سے اس کام کو مکمل کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے زیر تعمیر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک پروجیکٹ کا معائنہ بھی کیا۔ ایف ڈبلیو کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے خرافی اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پروجیکٹ کے پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ بہت شکریہ اسامہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش۔ دھرمپورہ، صدر کینٹ، مصطفی آباد میں بادل کھل کر برسے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سہیل کیسر سے۔ بتائیے سہیل۔
بالکل جی، آج ایک مرتبہ پھر بادلوں نے سما باندھ دیا ہے۔ کل کا دن قدرے خشک گزرا تھا۔ شہر کے چند ایک علاقوں میں کچھ بوندا باندی تو ہوئی تھی، لیکن کہیں موسلادھار بارش دیکھنے کو نہیں ملی۔ لیکن آج بادلوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا مزاج تبدیل کیا، اور صبح کے اوقات میں تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آج بادل برسیں گے، جی کیونکہ سورج کافی حدت تھی اس کی روشنی میں۔ لیکن اس کے بعد یکایک بادلوں کا مزاج تبدیل ہوا تو شہر کے مختلف علاقوں میں برسے اور کھل کر برسے، اور ابھی تک مختلف علاقوں میں جیسے کینال روڈ ہے، ہربنسپورہ ہے، رنگ روڈ ہے، فتح گڑھ ہے، اس طرف ابھی تک موسلادھار بارش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن شپ اور ان علاقوں میں بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ لیکن محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر متوقع طور پر بارش کا یہ دورانیہ تو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جو سسٹم اس وقت پریویل کر رہا ہے وہ کافی حد تک کمزور پڑ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس میں اتنا دمخم ضرور موجود ہے کہ وہ گاہے بگاہے اس طرح کی صورتحال کریٹ کرتا رہے گا، اپنے رنگ ڈنگ ہلکے پھلکے انداز میں دکھلاتا رہے گا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اور جن علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے ان علاقوں میں بعض نشیبی علاقوں میں پانی بھی جمع ہوا ہے، لیکن اتنی زیادہ مقدار نہیں ہے کہ جس سے کچھ بہت زیادہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف جو واسا کے اہلکار ہیں وہ بھی اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، اپنے روڈ پر مختلف گاڑیاں جو ہیں وہ کام میں مصروف دیکھی ہیں۔ سو یہ آج لاہور میں صورتحال جی، اور آنے والے چند ایک روز تک بھی اسی طرح کی موسم کی صورتحال رہنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں کہ کبھی سورج چمکنے لگے گا، کبھی بادلوں کا پلڑا باری ہو جائے گا، اس دوران کچھ آپ کا شکریہ سہیل۔